1v1 mga idol. Si Balyos kontra Tortor. Tortor Iloilo. Si Balyos taga Manapil. Ha? Hindi mo dyan sao? 1v1, 1v1. 30 minutos start. Iloilo ano yun? Tortor. Si Balyos Manapil. Bula si Balyos. Bula ka Manapla. Live ball na yan, hasta 3 eh. Bali 0, isa foul ni si Balyos, Manapla, isa foul. 0, bali 0. Dua na foul ni sa Balyos, hindi na bula, dua na foul. Lah, kabalod-balod sa Tortor ba? Guali 0 ah. Musa 1. Musa 1-0. Linting ah. Allah. Zero aban si ang gabantay 1-0. Aban siya ng Bola 1-0. Abansi ang Gadala Bula. 1-0 Abansi ang Gadala Bula. Abansi Iloilo. One zero na yaban siya ng Gadala Bula. Abansi ng Gadala Bula. Abansi Iloilo. Man. One zero ya po na bansin nila na una. One zero ya po. Abansin nila Bula. 1-0. Uno zero. Bansi Gadala Bula. Basket!
2-0. 2-0. Oh, guwapa. 2-0, Bansi ng Drabula. Bansi, Iloilo. Three-zero. Bansi, Iloilo. 0-3. 3-0. Wajah pun 3-0 Bansi ng Drabula. Uy, kabus. 3-0 ah. 0 ninyo Petro. 3-0. 0 ninyo Petro. Bueno. Tres zero, 3 Petro. 4-0. Nara na. 4-1. Basketball? Basketball. 5-1. Uy. 5-1 Japon. Guna. Five to. 5-2 Bansi ng Dalabula. Bansi Iloilo kontra Manatla. Cinco dos ah. 5 ng Retro. 5-2. Tiwi. Wala na. 5-3. 5-3 ah. 2 lang Bansi Iloilo. 5-3. Sana. Ayun. 5-3, 2 na lang ang Bansi sa free throw. 5-3 sa Bansi ng Iloilo sa free throw. 6-3. 3 Agoy! Silid po ba? 7-5 Abanse ni Dalabula. 5-7 na Abanse ni Dalabula. Abanse Iloilo. Sebentar ya, pode sebentar.
7.5 yan, ganito yung Japan. Otso, 5. Abanse ang Iloilo. Abanse mo ang Dadalabula. Otso, 5. Milapid. Oo, siniraan niya. Bansa niya Labulaw sa 5. Wala, ayun. Maybe 5. Agay! Ginago. 10.5, 10.5 ah. O, tiniraan, what? Agay! Nain. Bisa pa. Lasto ka, lasto. Lain. Bolelo-ilo, las bolelo-ilo. Tira luat ah, sapa. Gimbal. Gimbal. Pa-shout ni Pugo. All judge. Oh, tara mo daw. Dagilo, puta, matiro. Wala ka.